जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार। भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग। चंद्र राहु आज एकत्र अछंती। आज चंद्र राहु को जोग को कहा जाए पराग जोग बा ग्रहण जोग। चंद्र केतु को ग्रहण जोग कहा जाए। एटू चंद्र राहु जेतेबेले एकत्र थांती और चंद्र और केतु जो मानकर जातक एकत्र थांती से मानकर लाइफ गोटे भिन्न होता है और या ग्रहण जोग कह जाए। तेणु यहाँ गोटे नेगेटिव इफेक्ट तांको माइंड उपर पड़े। कारण जितेबाला गोटे साधारण एग्जांपल होला चंद्र जो जितेबाला थिबे धर पूर्णिमा अच्छी चंद्रमा भरिकी अच्छी किंतु जदि वर्षा हो गला बादल झांकी नेला कूड़ी हो गला और चंद्र देखा जीवे नहीं। एणु ये जो कुहुड़ी बादल यही सब हूँ कुहुड़ी को कहते राहु। एणु राहुर किंतु चंद्र अच्छी आगर जदि किसी रहीगला किसी और चंद्र देखा जीवे ना से कि कह जाए चंद्र राहु को ग्रहण जोग कह जाए। जो मानकर जातक जोग अच्छी चंद्र सहित केतु चंद्र सहित राहु अच्छा से रियल जिनस देखा जाए ना। रियलिटी गोटे थाए कौन तांको माइंड करप्ट हो जाए तांको आउ देखा जाए जमी चंद्र देखा जाए ना कोड़ी हो गले सेमती से गोटे थॉट्स प्रोसेस रे एते किछि रही जमा हो जाए जे एते गोटे लेप हो जाए जे से माने रियल जानी पारंतिनी मैग्निफाई हो जाए माइंड बहुत बड़ किछि भाबंती। आ चंद्र राहु जोग या ग्रहण जोग कह जाए। ये एक नेगेटिव बहुत नेगेटिव माइंड आसी जाई थाए बहुत एम्प्लीफाई हो जाए बहुत छोट जिनसा बड़ लगे लोकों को फरक पड़े ना एमानकु एते फरक पड़े जे माइंड बहुत नेगेटिव हो जाए। किंतु एटा गोटे राजयोग मध्य अछि। एटा जेमती सबूर जेमती सबू एवरीथिंग रो दुख पर सुख अंधार पर आलोक आसे सेमती कारण एटा होची इटसेल्फ जो ग्रहण लागे जेतेबेले सबुबले लागी कि न थाए ग्रहण सरी जाए तार टाइम अवधि अच्छी से तार ओभर हो सेमती यही जोग जो मानकर लाइफ रे अच्छी फास्ट थिंग यहाँ दिने ना दिने दूर हम जमी ग्रहण लगे छाड़ी जाए पराग लगे छाड़ी जाए सबुबले समय पाई न थाए किछि समय पाई थाए से टाइम पर सरीज से टाइम लाइफ रे दुख कष्ट भोग करिवे। एटा केबे छाड़िबो जितेले 42 ईयर हो जाए। ये जोग जो मानकर थाए 42 ईयर पर से मान लाइफ रे बड़ चेंज हो जाए। आउ एटा गोटे राजयोग होता है राजयोगर फल मिले। यही जोग मु अवश्य लास्ट को कहबी एबे ग्रहण जोग उपरे मु कहबी। राहु हेले कौन राहु केतु हेले गोटे स्नेक चंद्र हेले पानी जितेबाला पानी रे स्नेक थाए सेतेबेले कौन कि से बहुत स्पीड रे चले कूड़ गोटे खोजु थाए यही समय पूरा हाई टाइड रे इमोशन रे व्यक्ति भी थांती जितेबाला गोटे इमोशन रे थांती व्यक्ति गोटे किछि सहारा खोजु थांती काकू पचारंती ताकू डिस्टर्ब करंती ताकू पचारंती गोटे टाइम रे जो मानकर एई जोग थाए से माने एते व्यस्त विव्रत हो जाती किछि कूल किनारा पांतीनी कुआड को जीपी किछि डायरेक्शन मिले ना आ बहुत इमोशनल हो जाती निजको कंट्रोल करी पारंती नहीं। ई समय राग आसे चिड़ा आसे भय आसे आ एक्सट्रीम मिडिल न थाए सब एक्सट्रीम हो जाए मैग्निफाई हो जाए चिंताधारा को एमाने एते इमोशनल लेवल रे एमानक भीतर थांती जे बहुत इम्पैक्ट पकाए रिलेशन ऊपर पड़ी थाए बेले बेले सुइसाइड टेंडेंसी आसी जाई थाए डिप्रेशन को चली जाती गोटे बहुत बढ़िया जॉब रे थिबे ताकू छाड़ी की घरे बसी जिवे हठात लोभ जो जो मानकर बहुत आसे किसी लटरी लगेबे जुआ खेलिबे गेम रे खेलिकी पैसा को लॉस करदेबे भाविबे आ गोटे स्टेज को गले आउरी पैसा मिलिबा आ गोटे स्टेज को मिलिबा जदि भी कहबे पैसा एठू छाड़ी जे जेतिकी लॉस हो जाऊ कहबे नाई मोर एते पैसा लॉस हो जिवो मते आउरी टिके खेली देले सब मिसी मिली जिवो तांको जणा पड़िबनी कहिले सुनिबेनी जेतेले सब पैसा चली जिवो बाध्य नेचर करिवो बंद करिया पाई की ये सब होता है माइंड सब एम्प्लीफाई होगी बड़ देखा जाए गोटे किसी कौन हो मुझे पाइजी ये करदेले रियल जिनस देखा जीव ना आंकु किए कहले भी से समय शुणे ना। तेणु यही जोग जितेबले आसे एटू ग्रहण जोग से मानकर जो मानकर यही सब जोग अच्छी चंद्र केतु चंद्र राहु जिते लाइफ रे लोभरे पड़े गोटे बड़ दंड मिले निजको कंट्रोल करने को शिखा अच्छी जदि शिखीगले बहुत डिसिप्लिन लाइफ कले
ताहले जानिबे जे गोटे बहुत बड़ से मानकु अचीवमेंट हबो कारण से राहु होचनी सबुठो खतरनाक माया रे पकांती केतु भी सब डिटाच कर दियंती भाबियो जे मैं एकुटिया ही गली कोन करिवि मते केही पचारु नांती के रिलेशन अरे बाबा के रिलेशन रहिले टाइम पास करिवो गपिवो टाइम वेस्ट हबो निज को फोकस करि परिबनी निज काम रे जते बिजी रहिबो निज काम करिवो गोटे बिजी गोटे बहुत भलो लाइफ करिवो लाइफ रे किछि सक्सेस हबो सेटा बुझंतिनी लोक भाबंती मु एकुटिया हे जी मते के पचारु नांती मते रिलेशन जो रिलेशन रे किछि मूल्य नाही टाइम पास होउची फालतू गप होउची से रिलेशन भी आवश्यक नाही प्रोडक्टिव हबा जरूरी ए कथा माइंड को आसीबो नाही सबले नीडीनेस आसी जीवो जो मानकर चंद्र केतु अछंती से माने चाहिबे टाइम वेस्ट पास करिया पाई कि गपिबा टाइम गपिबा आडू साडू गप अनप्रोडक्टिव वे रे टाइम को स्पेंड करंती ई सब आकु जतले जोटे व्यक्ति ठीक करिवो कष्टरू ए सब जिनस को गुरुत्व दबनी लाइफ रे डिसिप्लिन लाइफ करिवो एटू आ परे से जतले बाहरिवो बहुत कष्ट रे से एतरो बाहरिवो डिसिप्लिन लाइफ करिकी तो बहुत बढ़िया नुआ अभिज्ञता नहीं कि गोटे नुआ जन्म हम नव कलबर हम भी ट्रांसफॉर्मेशन हम बट यह पॉसिबल हम जिते बड़े से तार राग को कंट्रोल करी लोभ को कंट्रोल करी पारी आ शिक्षा मिली आ सेकंड मिस्टेक करूनी जदि भी मिस्टेक होइछि से मिस्टेक को धरिकी भावुथिबो नेभर भाबनी समस्त लाइफ रे मिस्टेक करती किंतु मिस्टेक को रु शिक्षा जे पाई कि आगु को बढ़े ताहले से वरियर हबो एनु जेते बेले इमोशन रो आउट बॉक्स को जहा को आपण रिएक्शन आसुची ताकू जेते कंट्रोल करिबा शिखी गले तापर जाइकी आपणकर लाइफ रे किछि पॉजिटिव आसीबो गोटे भल दिग को आसीबे जिते भय आसु लोभ आसु मत दरकार ना कि दरकार ना मुझे मिली मुझे खुशी बारंबार कहे से आपण को राहु बहुत पावर दियंती सक्सेस दियंती राहु होचंती जिते सक्सेस रो जिते सेलिब्रिटी होइचंती सब राहु को कृपा रे होइथांती आ जो माने बहुत पावरफुल भी होइथांती केतु को जोगु भी होइथांती कारण केतु त्याग करिवार शक्ति तांको पाखरे थाए एटा को मते दरकार नाही मु छाड़ी देबी एटा मते दरकार केतु देबे देबे राहु करिवा पई फैशन देबे लोभरे पकेबे किंतु लोभटा होची पॉजिटिव दिगरे केतले आसीबो दले राहु केतुंकर बैलेंस हे जीवो बैलेंस केतले हबो माइंड रे जेतले ठीक रहइबो एनु एई जोगो थिले माइंड फास्ट अटैक होई थाए माइंड ठीक रहइबो नाही प्रिंसिपल को जेबे फॉलो करिवे राग क्रोध घृणा याकु सब जते आपण को कंट्रोल करिवे आर पई गोटे बहुत सुंदर दीटा टेक्निक मु आपण को कहबी गोटे टेक्निक होची जेतेबेले गोटे राग आसुची आपणकर सेतेले कोन हुए राग द्वारा रिलेशन भी कटे बेले बेले जॉब भी चल जाए जितने राग आसे जॉब छाड़ देबे देखियो जा होची हो मु निजे करबी जहा भी हो भाविकी छाड़िया कथा ठीक अच्छे जदि आपणकर कैपेसिटी अच्छे जब करिकी कौन करें करतु किंतु सिचुएशन एकदम खराब थी कौन कहीदेले बोले कि जब छाड़ी देकी घरे बसबे आउरी डिप्रेशन को जीवे एमती नुह जब को छाड़ प्रॉपर वे रे छाड़ जब किंतु रागी की कौन सी कथा को रिलेशन जब ये सब छाड़िबा जितने टाइम आसे छाड़िबा पूर्व कौन से रागी की कौन से रिलेशन को धोखा दबा कि चिट करवा ये सब न करवानी राग को जिते कंट्रोल करने को चाहूँगी करंतु ठीक वे रे करंतु प्रॉपर वे रे केते मिलिबो रागी थिला बेले मिलिबनी जहाँ भी कि जहाँ को गाली दबा को अच्छे लिखि दियंतु मुया ताको कहिबी 7 डेज नहीं जातु सब कथा मनर भड़ा सब गोटे पेपर रे लिखि दियंतु लिखिकी वेट करंतु 7 दिन पर मुझे कहबी जो समय नहीं जीवे माइंड बहुत चेंज हो जाए बहुत भलरे कहे और क्षमा करदे और भाविए मुझे अननेसेसरी कथार पशिबी ना मत कि अच्छी अलग किसी करने जदि रागी बाबार समय जिते विरक्त चिड़ा लगुच सब लिखिकी रखु किसी समय तापर पर डिसीजन ने राग बेले किसी एक्शन डिसीजन नबा उचित नियंतु नहीं भी से
ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧୀ ଥାନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିବା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଲେ ଶିଖିଲେ, ୱିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗିକି ଚିଡ଼ିକି ଡିସିସନ୍ ସବୁ ରାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍ ରାଗିବାକୁ ଦେବେନି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁକି, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ 42 ଏଜ୍ ପରେ এই প্রকোপটা কমিযাଏ। ରାହୁ ବହୁତ ଫେମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି 10th ହାଉସ୍ରେ ଥାଏ, ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ କେତୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋଭକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିବା। ଏଇ ଯଦି ଶିଖିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରିମେଡ଼ି ହେଉଛି, ରାହୁ ହେଲେ ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଲଢ଼ନ୍ତି ବେଶୀ? ମା ଦୁର୍ଗା ଲଢ଼ନ୍ତି। ଯେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବେ, ଦୁର୍ଗା କବଚ, ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ସବୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। এই ଦେବୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାରିଥିଲେ, ଏଣୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁକି ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଏଇ ଯୋଗ ଯାହାର ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗକୁ ଆସିପାରିବେ। 27 ଜୁଲାଇ ସଟରଡେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ, ତାପରେ ଆସିବେ ମେଷ ରାଶିକୁ। ରେବତୀ ମୀନରେ, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗଣ୍ଡମୂଳ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବି ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡମୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡମୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। 1ରୁ 12:30ରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବେ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ସପ୍ତମୀ ଅଛି। ସପ୍ତମୀରେ ତାଳ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ 5:20, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:24। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 10:15ରୁ 12ଟା। ଆଜିର ରାହୁକାଳ 8:38ରୁ 10:14, କାଳବେଳା 5:24ରୁ 7:01, ଅପରାହ୍ନ 4:44ରୁ 6:21, ବାରବେଳା 1:30ରୁ 3:07। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖରା ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଯଦି କରିବାକୁ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଲସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭରପାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଜି ଛାଡ଼ିବେ, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଲେ କିଛି କାମ ହେଇଯିବ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଶିଖିବେ ଲାଇଫ୍ର। ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବେ। ଆଜି କିଛି ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ନଜର ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିଛି କାମ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ରାହୁ ବି ନମ, ଓಂ କେଂ କେତୁ ବି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଯିବ। କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଯେମିତି କାମ କରିବେ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସାଥୀ ଦେବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ। ଆଜି ବହୁତ କାମ ବି କରିବେ, ଆଉ କାମର ବି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ୱାର୍କ ଆଜି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ମଥାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସିଚୁଏସନ୍। ଆଜି କିଛି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆଜି ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି,
ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯଦି ଡିଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ୍ କାମକୁ କିଛି କରିବା ଅଛି, ଆଜି ଦେଖିକି କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ଇଭିନିଂ ଆୱାର ପରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପୀଡ଼ା ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ଅଛି ଟିକେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କଷ୍ଟରୁ ଆଜି ବାହାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା କବଚ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ରହିବ। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଇସ୍ୟୁ ବି ଆଜି ଓଭର୍ ହେବ। ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ବି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଯଦି କରିବାକୁ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରକ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ପସିବିଲିଟି ଅଛି। କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ ଜର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ଆଜି ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ରହିବ। ଧନୁରାଶି, କୌଣସିର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜି କିଛି ଡୁବି ରହିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ଆପଣ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁକି ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ବହୁତ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଫୋନ୍ କିଣିବା ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କିଛି ସାଇନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି କାନରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ, କାନର ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ତେଲର ମାସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଆଉ କାନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଦିନ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ପେସେନ୍ସଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ପାଥରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଅନନେସେସରୀ କଥାରେ ଏନର୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇଲେନ୍ସଲି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯଦି ଡିଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ୍ କାମକୁ କିଛି କରିବା ଅଛି, ଆଜି ଦେଖିକି କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ଇଭିନିଂ ଆୱାର ପରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।